I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like Baru nyampe di Vietnam ya. Kali ini gue balik lagi ke Vietnam. Kenapa gue balik lagi ke Vietnam? Karena gue bakal melewati ke Malaysia lagi ya. Besok gue bakal ke Malaysia dan after that, the day after Malaysia, dan gue bakal balik ke Indonesia. Ya, ini sini adalah hotel depan Hotel M. Ya, M apa gue lupa namanya. Pokoknya hotel lah intinya ya. Ya, dari sini tuh depannya tuh ada mall. Soalnya gue mau beli celana dalam ya. Celana dalam gue tuh lupa, ketinggalan buat satu hari ya. Ya, ini hotelnya lumayan cukup mewah dan gede banget ya. Ini di kotanya ini sekitar satu malam kalau nggak salah hampir 2 juta satu malam ya. But benar-benar bagus dan lebih apa namanya safety aja ya. Ya, ini bagusnya temponya ya, mantap ya guys. Kelihatan ya? Oke, ya. Oke. Nah, ini mallnya nih guys. Saigon Mall, Uniqlo ya, ada Uniqlo juga ya, ada bos. Ini kita tinggal nyebrang ke depan udah nyampe. Ya, ini Vietnam. Oke, nanti gue bakal lanjut lagi ya. Soalnya gue mau mandi siang, udah kepanasan banget gue. Soalnya kita dari Kamboja langsung ke sini. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Gila, akhirnya gue udah nyampe juga ya. Tuh gila, what? Temanya tuh jatuhnya putih sama abu-abu. Mantep juga ya. Wah. Bahagia sekali kalau udah nyampe di kamar ya. Oke, gue pengen mandi dan gue mau siap-siap ya. Kita mau ke mall ya. Yo, Judotis, ini kita di mall boleh bawa kamera ya? Boleh dong. Ini gue ada sam di sini sih, makanya boleh. Ada sam sini. Ya, ini kita udah di Vietnam ya. Ini kita di mallnya ya. Iya. Nih di sini. Ini favorit Judo Twins ya. Kalau mau belanja tuh ke MLB. Anjay. Ini guys ya, MLB guys ya. Kan kalau orang mau shopping mau apa, lo orang kalau keluar negeri ya, lo orang mesti ke MLB. Oke? Mantap ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk dulu ya. take me back to a place where I felt at home. Take me back to Lagi di streetnya Vietnam ya, tempat makanan ya, street jalanan gitu ya. Gue lagi mau coba makanan sambil mau lihat makan apa yang cocok buat gue. Oke, yo kita. Soalnya kan gue jarang banget loh makan pinggir jalan di Indonesia. Gue mau coba makan pinggir jalan di Vietnam. Dari tadi kita cari makan ya, nggak cari cewek. Makan lebih penting daripada cewek, daripada bumbu bain. living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no. It's good. Good. Yeah. Hey, don't rồi. Yeah. Is it a pork or chicken? Beef. Oh, beef one. Both. Okay, thank you. Cheers. Enjoy. Yeah. Yo, gua lagi mau cari minuman es americano biar gua nggak ngantuk ya, biar gua semangat ya.
Oke, ini dia. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I Udah nyampe nih. Oke. Hello. Do you have ice americano? Yes. Have it. Can I get one? Which sign or Regular. Oke. Kali ini gue mau order es americano guys ya. Ini kayak dari Vietnam nih. Oke, nanti kita lanjut lagi. Tahu emang. Ini hotel kita nih ya. Iya, juga guys. This is my fucking hotel, bro. Gila di sini muka mau cowok mukanya bersih ya. Bagus banget. Mulus, putih, bening. Pentilnya warna pink yang gue tahu sih. Pentilnya warna Itu pink. suara lu masih pecah ya? Parah banget suara gue sih. Ini sakel gila gitu. Oke. Nah ini kan. Iya. Ini kita gue lagi mau cari massage kaki. Kayaknya di depan sih tadi gue lihat sih ada massage kaki ya. Bentar. Nah ini guys ya. Gue mau coba pijit kaki. Kayaknya bagus nih. Ini pijit kakinya kayaknya bagus nih. Untuk massage ya. Cuma gue nggak tahu nih harganya berapa dia. Nanti kita coba ya. Profesional. Massage. Ya. Ini harinya kita terakhir di Vietnam ya. Besok kita ke Malaysia. Lo nanya dah, ini apa dong? Oh. Halo. Cakep ya katanya. Oh ini makanan ya. Ini baju, sekali baju Judas masuk guys. Ini kan yang gagal, ini kayak style-stylenya Wibu nih, kan nggak usah masuk ya. Yo man, Judas taste yeah. Ini kita bertiga lagi di street yang paling terkenal, famous ya, paling terkenal di Vietnam ya. Itu namanya Jalan Bui Viet ya. Ya gue kasih lo lihat ya guys ya. Hi, how are you? Hi. Oh, this is awesome. Gila men, capek dong. Lu minum apa? Susu kacang. Susu kacang. Berapa duit kalau di sini?
25.000. 25.000. Oh, murah ya? Berapa? Kamu apa? Ice strawberry tea Oh. 30.000. Yo, what's up guys? Kali ini gue lagi relax ya, lagi food massage sama si Judo Twins ya. Bukan orangnya tuh, orangnya tuh. Ya, ini gue lagi massage, lagi santai. Ya, tuh, kenapa? Di Jepang apa? Oke, di sini bener-bener nggak gitu mahal ya. Sekitar food massage kalau nggak salah 200.000 uang Vietnam. Itu mungkin sekitar 150.000 ya mungkin ya. Oke, nanti kita lanjut lagi guys ya. Yo guys, gue baru nyampe depan hotel gue ya, dan sini gue ketemu orang Vietnamese. Mukanya kayak Korea. Ya, I say, you face look like a Korean, and you so beautiful and also very tall. Ya, dia itu tinggi banget guys ya. Kayaknya ibaratnya tinggi 175 nih. What's your name? My name is Tui. If Tui. Wih, Tui. Tui. Oke, Yeah. Tui. Tui. Oke, artinya duit. Duit. Ya. Is from Indonesia is meaning is money. Money. Ya, duit. Your name is meaning Money. Money. Ya. Yeah, your name. Yes, good. So you want to go with your friend go to club ya? Yes. And you love drinking ya? Yeah. So are you real from You real Vietnamese girl. Oh. So how old are you? 22. Oh, 22. So young. I'm 25. No, bullshit. That's all. So are you so normally what you do in the here? Normally what you do? You working or you Are you working or study or just happy? Just happy. I am model. Oh, you model. you model. Oh, that's why you tall. So that's why you calling. Wow, guys, dia model. Dia model, dia bukan model kaleng-kaleng guys ya. Gue kasih tau ya, bukan yang murahan ya, yang mahalan ya. Wow, it's good man. Model. That's why you look slim and tall. Wow, tall. Oke guys, ini pokoknya ini cewek benar-benar mantep banget, cakep, and then apa ya? Gue mau ngomong apa? Gue juga bingung sih, ini kurang gitu ngerti juga Ya, ya. intinya sih kayaknya dia Iya. bakal mau pergi doang Dia intinya kayak gitu. mau pergi sih. Oke. Oke. So, thank you. Thank you. Thank you. Boom. Bye. Yo guys, gue baru nyampe di bandara nih ya, Chiba ya nih. Bandara kita mau Malaysia kan jam 4, tapi kita udah datang jam 12, jadi belum bisa check-in, jadi kita mesti nunggu lagi ya. Iya. Oke. Oke toh. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi. Yo. Yo guys, gue udah kelar check-in ya. Check-innya benar-benar tuh gue nunggu sampai 2 jam ya. Dan kali ini gue mau makan makanan. Kali ini gue makan makanan Vietnam ini ya. Masih makanan Vietnam. Ya, anjir teh mahal juga ya. Masa gue pesan 3 menu makan. Minuman tuh biasa dong udah mau 1 juta. Gila men, kalau lo orang mau makan jangan pernah makan di bandara ya. Mahal deh bandara, dan dia makanya pakai dolar, dia nggak mau pakai duit Vietnam dia. Pakainya dolar. Ya, jujur aja lumayan mahal. Yo, pokoknya habis makan gue langsung masuk ke pesawat ya. Soalnya bentar lagi juga bakal dipanggil nih. Oke, nanti udah nyampe Malaysia kita lanjut lagi. Go. Yo guys, gue udah di bandara Malaysia ya. Kita akan menuju ke Indonesia. Wanna back to my hometown. Yeah. Gimana menurut lo di Malaysia? More better than Vietnam. Enakan mana? Semua sama aja ya. Malaysia. Malaysia. Emang enakan Malaysia? Kalau ceweknya enakan mana? Vietnam. Vietnam. Ya, cewek enakan Vietnam. Buat bumbu Vietnam,
buat bumbu Vietnam. Buat ya for eating food like di Malaysia. Malaysia ya. Malaysia. Cuman tadi gua nggak suka di Malaysia. Kenapa? Masa kita check-in satu orang doang yang kerja loh. Oh, Sedangkan pesawat Filipina, pesawat ke Bangkok ya. Gila men, sampai orang yang kerja sampai 6 orang, 5 orang. Indonesia doang cuma satu orang, Batik Air. Gua juga nggak ngerti ya. Kok kita datang udah capek-capek pagian ya. Tahu-taunya sama aja, ujung-ujungnya ya hampir telat kayak gini nih. Makan aja nggak sempet. Padahal kita datang sebelum 4 jam udah ya. Coli Sebelum aja 4 jam nggak sempet juga coli. Coli nggak sempet. Nggak sempet, parah. Ini sih parah banget. Oke lah. Kalau menurut siapa namanya Wibu, pendapat lo apa mau sampaikan buat perpisahan di negara orang? Negara orang di Malaysia What atau you di wanna semua? say to them? Buat di mana aja yang kemarin-kemarin kita. Yes. Vietnam it's good. Oh ya? Ya. Dan? Nggak kamu. Apa? Makanannya enak-enak sih. Yeah. Ya. Apalagi? Apa yang mau ucapkan? Nggak ada. Nggak ada sih itu doang. Udah. Makanannya enak. Oke, Dia aja. mantap. Yuda mah nggak ada lah. Yuda mah otak dia cuma tahu bum gitu. Oke, sampai sini dan kita ya berikutnya gue nggak tahu gue mau bikin apa. Gue sih jujur aja gue nggak ngerti konten gue apa ya. Yang penting dibikin enjoy aja ya hidup gue ya. Oke, see you again dan next gue bakal bikin sinematik atau bikin apa gue nggak tahu ya. Oke, jangan lupa YouTube gue Edo Twins dan YouTube-nya si Judo Twins. Yeah. See you guys. Peace.